नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम श्री जगन्नाथाय ते नमः। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ टीवीर भक्तों अनुभूति कार्यक्रम को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करुचु। आउ विलंब न करी भक्तों को स्वागत करवा, तांको मुखर अनुभूति शुणा। जय जगन्नाथ टीवी को स्वागत करुचु। आज्ञा आपण ना कहतु। मो ना मंगुल चरण विशाल, जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट बालीगुदा कंटी। कौन अनुभूति अच्छी आज्ञा कहतु। अनुभूति अच्छी आज्ञा 2-3 वर्ष तले से बहुत हार्ट ऑपरेशन है। हाँ, हार्ट ऑपरेशन है। 5 घंटा बेहोश में पड़ा मेडिकल रे। मु जगन्नाथ ना ध्यान कर बसिली जहाँ 5 घंटा पर सेन्स आसला। तापते सब भल होगला। आउ गोटे अनुभूति आज्ञा, से नाती 2024 मैट्रिक परीक्षा दूला। मुझे लेडीज पंचायत कर संकीर्तन मंडली आणिक आई कार्तिक मसरे ये कीर्तन करी मानस कर जाइली बोली नाती यदि फास्ट क्लास पाइब आसी भोग करी। फास्ट क्लास पाइला मु भोग करी आई। आउ गोटे अनुभूति आज्ञा अल्प 2 धाड़ी कहूँ। ये पिला कही संकीर्तन पिला कही आम जीवु सब वर्ष कार्तिक मसरे से वर्ष आसलु ये मानस कर जानते सब वर्ष कार्तिक मसरे आसबू। अच्छा सी आउ ए वर्ष कार्तिक मसरे आसपारे। हाँ आज जीवु काली जीवु एमती सारे सब कहते आउटो ये 2-3 दिन तले मत जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा मो पाखरे जाइकरी शोची मो पाखरे जाइकरी ठिया होकरी कहते अरे तू कौन मानस कर आइलु आ पिला को आणिक आसिल न से दृश्य मत कांद मारूँ। हटू गला मुझे पिला को किसी कहली ना। तापरदिन आखड़ा गली डेली आखड़ा हुए। तापरदिन आखड़ा गली आखड़ा नु खरा बेले जाइकरी जड़े आम गायक जी ए लेडीजर तांकरी घरे जाइकरी से दिन राति भी देखिली से 3 जन आसिकी मत कहती तू जीवु कि नहीं आसबू कि नहीं ये मु कहली हाँ आज्ञा जीवी नहीं आठू से गायक घरे खरा बेले 4टा बेले जाइली सीटी से गाय को कहली से मत कांद मारा हो कांदिली। आ जो स्वप्न देखली राति सारा खाली कांद 3 दिन मुझे कांदी। हूँ 4 दिन बेलू हूँ ताको सब आज आणिक आसली समस्ते आसते ये कीर्तन करूँ। आज्ञा महाप्रभु स्वप्न रे डोरी लगे नहीं आस। आज्ञा हाँ आज भी भलरे दर्शन कलु। जय जगन्नाथ टीवी देखते आज्ञा हाँ सब बेले मोर लगी राति 4टारू मोर लगे 10 राति 4टारू लगे 10टा बेलू आम मोर बंद हो मुझे जो कर्म जी पुणी संध्या 5टा बेले मुझे संकीर्तन मंडली 10-15 जन लेडीज कर 7टा बेलू पढ़ाई पाक 7टा बेले देखे आ मझे सारे आ देखिपारे नहीं। जय जगन्नाथ कही दिखाते। जय जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा आपन को। जय जगन्नाथ टीवी तरफ जय जगन्नाथ शुणुले अनुभूति ए स्वागत करवा आउ जने भक्तों को मुखर अनुभूति शुणा। जय जगन्नाथ आज्ञा आपन को बहुत बहुत स्वागत करुच। आज्ञा ना कहते। मो ना भीमसन मुड़ी चिकटी निर्वाचन मंडली पात्रपुर ब्लॉक थाना जरड़ा जोटा कि जो पार्थ सारथी जो अच्छा बादपुर पंचायत 3 घरिया ग्राम। कौन अनुभूति अच्छी है अनुभूति सार बहुत किसी अच्छी तथापि जहाँ मोर प्रभुंकर आशीर्वाद जी मत आसे से कहबी 2012 रे मु भगवत दीक्षा ग्रहण कली। मोर गुरु होउचंती पंडित कुरामुनि पाठी शर्मा जे कि आमर संवाद पत्र सांबादिक थिले आउ अच्युतानंद गादी रे प्रेसिडेंट थिले। तांकु नहीं कि आमे आम गाँव में भागवत प्रतिष्ठा कलु साप्ताहिक करके प्राण प्रतिष्ठा कले। से दिन मोर आध्यात्मिक लाइन रे बहुत इच्छा है
आउ मु समस्त कहले भाई तुम्हें आध्यात्मिक लाइन अच्छ जगन्नाथ को दर्शन करो ना ना मो झीर बाहागर हो सारा पर मु जाई जगन्नाथ को दर्शन करी सेमती 2010 रे झीर बाहागर हो सारा पर मु आसिली मो घर बारी डिओरु नड़िया गोटे धरिकी आसिली ठाकुर को दर्शन करिया आशारे भीतर काठरू पंडा जने आसिले बाबू तुम नड़िया आनीच आण मु भांगी देवी मु क्या देवी भावुली से नड़िया आसिक नेले नना तुम्हें दक्षिणा नौ अरे दक्षिणा कौन हम तो नड़िया दे नड़िया नहीं कि भांगिले पुणी मते नड़िया फेरे देले तो मु भाविली अबड़ा टिके नेतिकी घरे समस्त खाती पुणी सुजोग पाइलिनी मु प्रथम जगन्नाथ दर्शन मोर मु सुजोग पाइलिनी एणु मु गाड़ी रे गला परे अधा बाट जाइची खोर्धा डेई सारा पर जड़े कहला सारे आपन गोटे कथा कही मानवे कौन बाप नहीं आपन को देखला पर मत कौन गोटे मन हो प्रथम चाकरी करची मो समस्त को अभड़ा दबा को आनी आपन गोटे कौड़ुआटी ने बोली तमे मत दब अरे तुम सांगसाथी बापा बंधु को दिंतु सी कहले ना 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 आपन देखला पर मत कौन गोटे आध्यात्मिक लाइन रे आसूची कौन गोटे वार्ता आसूची प्रथमे मु अतिथि की देवी ठीक अच्छी बाप मु से जगन्नाथ तो तार कथा अनंत आउ तार कथा आम कहबार कौन कहीपर से अबड़ा गोटे घर को नेली पुणी 2012 मोर स्पॉन्डिलाइज बाहरला तापरे जगन्नाथ को मु सुमरणा कली प्रभु बंचीबी जदि हाथ गोड़ आउ मोर आउथरे समस्त शरीर समान भाव रखिबे मु आपन को सबुबले मोर अंतरात्मा डाकुथी प्रभु आपणकर शरण नेबी एमतिया कहीकि मु प्रभु को सुमरणा कली से दिन ठू आज्ञा मोर समस्त रोग व्याधि जाइची मेडिसिन खाऊची तथापि मु आध्यात्मिक लाइन रे मोर गुरुंकर आशीर्वाद रु मु आज्ञा सबुबले भगवानकर नाम नौची सबुबले भागवत टुंगी जाई भागवत अध्याय पढ़ुचु आम गाँव रे एमती आज्ञा संसार नीति मु देशवासी की तथा सारा ओडिशावासी की कहबी सत शांति दया क्षमा जदि आपण माने रखिबे आपणकर परिवार निर्मल रहिबो आउ ईश्वरीय शक्ति गोटे अच्छी जे कि जगतर नाथ जगन्नाथ सारा जगत को सी आलोक करुचंती सबु बेले दया माया सबू काटी तांकर चरण रे शरण हेले निश्चिंत भाव रे आपण मन परिवार निर्मल रहिबे। जय जगन्नाथ टीवी देखंती सारे सबु बेले देखे मु नाटुआ लोक सार मु टिके रामायण महाभारत निर्देशन एमती दिए आउ समय जतल पाइबो मु निश्चिंत भाव रे देखे। जय जगन्नाथ टीवी कौन प्रभाव पकई आज्ञा? जय जगन्नाथ टीवी सारा ओडिशा को एमितिया प्रभाव पकई सारे जे कि मरण शज्यार सही मध्य से देखि पारुची जोड़ा कि आमर भारत इतिहास रे स्वर्ण अक्षर लिपिबद्ध हो रहिबो जोड़ा आमर नमिता मैडम आ सीताराम आज्ञा जो करिसंती एडा काल काल को जुग जुग को सारे एडा लिपिबद्ध हो रहिबो जे कि घरे सरस माने मृत्यु सहित संग्राम करिथिबा लोक मध्य से जगन्नाथ को देखी से पवित्र हुए जेतेबेले सार मु देखे आमर भक्त अनुभूति सेतेबेले मु आश्चर्य लगे जे मु कि पुरी रे अछि एमिति माने जगन्नाथ को सहित एते प्रेम एते भाव मो हृदय जात हुए सेतेबेले मो स्त्री डाकिबे मो पुओ डाकिबे मो किए डाकिबो मो मन को किछि जाएनी मु केवल तांकरी शरण रे थाई सार। सबु भक्त मान को की वार्ता देबे आज्ञा? भक्त मान को वार्ता देबी जे से तो भावर ठाकुर भाव विनोदिया ठाकुर भक्त बत्सल हरि भक्तंक पाई कलबर दश मूर्ति धरी भक्त तुम्भर की करिवो भक्त बलरे थाओ भक्त पेशिला हस्तिना को दूत पणर जाए। अरे आमे जदि आमर मन आमर समस्त शारीरिक जिनिष ठाकुर पाखे अर्पण करवा से निश्चिंत भाव में आमको से सहयोग करेंगे तार शरण पछिया टिके जय जगन्नाथ कह दो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको आज्ञा जय जगन्नाथ टीवी तरफ जय जगन्नाथ शुणुले आज्ञा अनुभूति एवं स्वागत करवा आउ जड़े भक्त को मुखर अनुभूति शुणा। जय जगन्नाथ आज्ञा आपन को बहुत बहुत स्वागत करुछु आज्ञा जय जगन्नाथ टीवी को। आपन ना टिके कहूँ
मो ना दिलीप कुमार साहू जगतसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट पोतानई पंचायत रेपुर पाटना। कौन अनुभूति कहे? अनुभूति 2010 ठार मोर सारे बहुत शरीर खराब थिला आमती चली भी कलकत्ता रही आउे सिटी भी डाक्तर देखाए इठी भी डाक्तर देखाए कटक देखाए सब देखिए हेले शरीर जमा भल रहे ना। यही थर 2 मास है राति शोई पारे ना कि पारे दी साइड खाली सब दर्ज है शोई पारे राति आसी गाँ को पलि आसिली गाँव आसी कटक आसी डाक्तर देखी जय जगन्नाथ ना धरी धरी सीटू कलिकता आसिली राति दिन 24 घंटा जय जगन्नाथ सब कली मुझे जगन्नाथ प्रभु मोर कहीं एमती हो 16 वर्ष है एमती सब भोगुची आसी कटक देखली जय जगन्नाथ डाकिली मुझे मोर कौन किसी भितर कैंसर फैंसर हो जाए ना सब दर्ज हो ये हो जगन्नाथ से जिते प्रकार रिपोर्ट है कले से रिपोर्ट बाहर 4टा बेलू रिपोर्ट डाक्तर देखले कहले कि ना तुम खाली गोटा कोलेस्ट्रोल हो पेटे गोटा टे पेटे टे दाग भाया होपर मुझे कांदी पकईली जगन्नाथ गोटे डाकिदेली मनरे बहुत कष्ट सब आसला मुझे ठाकुर मत साहय से अनुभूति कहूँ आसती मुझे एबे सुस्थ अच्छा? हाँ रिपोर्ट खाई मेडिसिन खाई भल लगुच एबे सुस्थ अच्छी। रिपोर्टटा बाहरिया पूर्व आप डरी थे भयभीत थे? डरी बहुत डरी थी से दिन किसी खाई नी रिपोर्ट हबिली खाली बसी बसिक लुह गड़ी जाऊ था कटक मेडिकल बही था गोटे ये खाली जगन्नाथ तो सब डाके राति दिन 24 घंटा जगन्नाथ मैं डाके सब जगन्नाथ डाके मुझे कलकत्ता रही काम को गला परे भी तांकू डाकी डाकिया जाए कलकत्ता रहिले भी जगन्नाथ ना धरे मुझे पंडित पाक जाइली पंडित कहला तुम देह मुंड हो तुम सब जगन्नाथ डाक 2010 ठार सब मुझे कलिकता आसे पूरी आसे वर्ष को आम गाँ लोक प्रति वर्ष आसती पूरी आगे मुझे आसी 30-40 जन आसमें रोसे बास खाया पे सब है से सुविधा है बोले आसे एकुटिया आसी बुली बाली खाई पी रोसे कर असुविधा से आसी मुझे देह टे भल लगे मो स्त्री आसी मो स्त्री कहला आए भी जगन्नाथ पाक जा जो दिन आसलु जगन्नाथ पाक आग दिन कहले गाड़ी ट्रेन बंद हो जगन्नाथ पाक जाइबन मो स्त्री कहला हौ बंद जा बस तेमें आम 2 जन जा मु कहली के जानी जगन्नाथ जी नब सब डाकिले जगन्नाथ तेमें विचार कर सी तापर दिन कहले आसबि हमारे बेटा पिला बुझिला जे 10 तारिख दिन गाड़ी जीव आउ 10 तारिख पर जीवनी तापर ये समस्ते बाहर कहला 10 तारिख चल ट्रेन तो पूरी लगेब आम समस्ते सीटी जा मुझे जगन्नाथ गोटे ओळिकी पहली घरे मुझे जाओ जगन्नाथ मो डाक शुणी मु कलिकता आसी पूरी जीवी बोली मुझे आसती 6 मास तले पूरी आसती आउ जगन्नाथ पाखु जावाक मत लाइन ठिया कष्ट पश्चिम द्वारा दे जाए सब अल्प लाइन हेले पश्चिम आज 2टा ठार पलि आसिली 2टा ठार आसिक ठाकुर को दर्शन कली तुलसी माला 3टा नहीं ठाकुर को देली ओळिकी हेली से गरुड़ खुम पार ओळिकी पार पछु आसी अभड़ा खाइली 22 पाहाच पूरा तलू उपरू तल जाके गढ़ी तापर मुक्ति मंडप पर सीटी खाइली अभड़ा खाई जो ठाकुर स्नान करती सीटी जाए शोइली गढ़ी सीटी 5टा बाजला सीटी स्नान वेदी हाँ स्नान वेदी सीटी जाए शोइली से शोक उठी ये आसिक ये आसी बसिली कीर्तन होगा कीर्तन कली मुझे सार भाई मैंने थे पचारे मुझे अनुभूति आज हम आ किए आस राजेश बाबू मुझे सब टी देखे आम घरे आसी 15 दिन है आसी सब सका टी लगे आपन को देखिले मुझे खुशी है राजेश बाबू शांत ही पचारती से राजेश बाबू मो भाग्य सब कि कौन आज जगन्नाथ डाकिली जगन्नाथ मो डाक शुणी ये मुझे जय जगन्नाथ टीवी सब देखते जय जगन्नाथ टीवी मोबाइल देखे सका लगेदेवी उठे 6टार लगेदे 5टा लगेदे मुझे कलकत्ता रोचे सका उठी रोसे बास करे लगेदे से रोसे घर लगे से बाजू थो मोर मुझे रोसे करी आ 9टा बेले सन्ध्या कमरू आसला
आसला फेर लगेदेवी ठाकुर पूजा हरिका करी घरे हनुमान चालीसा गायत्री चालीसा करी तापर से जगन्नाथ टीवी बाथब से जगन्नाथ टीवी रे जो जगन्नाथ फटे मो धूप बुलेक ओली खे जाए एमती फटा अच्छे मुझे मोबाइल भितर धूप बुलेक ओली खाए सीटी सब जगन्नाथ डाकुची ठाकुर जहाँ मत भल रखी प्रभु को डाकिकी आपण जो गोटे आशंका करते गोटे मंद आशंका सेटा प्रभु भल कर हाँ हाँ सेटा भावी आम समस्त मो स्त्री खाली कांदिला केते ठाकुर को जाची आउ भोग तापर दिन जाकि सतोष माँ मंदिर आम घर कांथु को लगी भोग कला आउ ग्राम देवती महादेव समस्त भोग कला सब कांदिले मोर 2टा झी आउ बड़ झी बीडी कर सान झी बीएससी नर्सिंग कर चलती सब ठीक ठाक चली चली एमती कलिकतार कम कर जहाँ संसार चलाए छुआ पिला पाठ पढ़ुं आउ तो कि ना से 2 छुआ को जहाँ कहली पढ़ुं टी सब भक्त मान आज्ञा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बहुत बहुत धन्यवाद देव आपन को आज्ञा जय जगन्नाथ टीवी तरफ जय जगन्नाथ शुणुले अनुभूति आज्ञा ए स्वागत करवा आउ जड़े भक्त को मुखर अनुभूति शुणा जय जगन्नाथ माँ आपन को बहुत बहुत स्वागत करुचु जय जगन्नाथ टीवी को माँ आपन ना कह मो ना नवनीता महापात्र मु नयागढ़ आसी कौन अनुभूति कहे माँ आम 2025 माने गत वर्ष यही मे मसरे आम चिंता करूँ जे आम टे जगन्नाथंकर आउ गोटे धाम हाँ आउ गोटे धाम आम जीवु बोली किंतु से समय कौन है ना माने से जो आपन जानी थे से पहलगाम रे गोटे एक्सीडेंट होता से जो से बद्रीनारायण धाम टिके डेंजरियस हो जाता तो आम टिकेट सब कर भी आम समस्ते रेडी थिलु किंतु घरे समस्ते मना कले नाई से अवस्था भल ना कहीं भी जाओनी आउ बहुत हैरान हवा पड़ो एमती है आम 2 मास पूर्वर 2 मास पूर्व टिकेट ही करूँ कि पुणी मसे पूर्वर टिकेट कौन करी बोली भाविकी मु भाविली जगन्नाथ आपन जहाँ कहे मुझे करी मुझे चिंता कर मु टिकेट कैंसल करी कि न करी हेले कहली ना मुझे करी मुझे ना लेखिकी गोटे चीटे पकाऊँगी जदि आप हाँ ना जहाँ कहे आदि आपण ना पड़ला तेबे हाँ जदि ना न पड़ला तेबे ना तो मु कौन कली पकेली किंतु ना पड़ा तो मुझे कहली हो ठीक अच्छे कहीकि पुओ कहली आउ तू टिकेट कैंसल करदे बापा आम बद्रीनारायण जीवानी आ ठीक अच्छे सी कहीकि टिकेट कैंसल करदेला किंतु तार 15 दिन पर सबकिछि ठीक हो गला लोक मैंने सेपटे गले समस्ते दर्शन कले किंतु मु कर पारिनी मते मु कहली प्रभु आउ मुझे तो आसे बारंबार पुरी को तो आसे तो मु कहली प्रभु आपण समस्त को नेले मो सहित कहीं छल कले आउ चाहती मु बहुत दिन चाहती जे मो स्वामी चाकरी रिटायरमेंट पर मुझे जीवी आपण दर्शन पाई से सुजोग भी आपन देले मो सहित छल करके छड़े भी नेले छल क्या सहित करा जाए छल शत्रु मान सहित आपन करती आपड़ से राक्षस मान सहित करके निहत करते मु तो आपणकर गोटे छोट भक्त मु तो कार क्षति करनी प्रभु आपण कहीं मत एमती कले मो सहित आप छल कले तो ये कहीकि मो जगन्नाथ बहुत अभिमान करी बहुत दुख अवश्य गाड़ी देनी कि अभिमान करी किंतु एमती भगवान गोटे कृपा है मु माने बुझी भी पारिलिनी सी तार ठीक 2 मास पर मत पुणी सुजोग देले आउ 2 धामर दर्शन करने गोटे सुंदर गोटे भल टूर पैकेज आमको गोटे माने देखईदे जो द्वारा कि आम जाकि माने अति आराम रे दर्शन करके आसपारू माने द्वारिकाधीश जापारू पुणी 2 मास पर रामेश्वर धाम जापारू से जगन्नाथ कृपारू से सीना गोटे धाम को आमको निवृत्त करदे किंतु आम आउ 2 धाम को से सांगे सांगे दर्शन करदेले मु बहुत बहुत कृतज्ञ हो गली आखिर मोर लुह खसी आसला मु कहली प्रभु मते क्षमा कर मु जानी नथिले आपण मो अभिमान कली बोली आपण मते सांगे सांगे आउ 2 धाम दर्शन करदेले वर्तमान भी से प्रभु आमको सुजोग देइचंदी आउ आसंता थर को मध्य पुणी आउ थे बद्रीनारायण जीवा पे आमको सुजोग प्रदान करचंती जदि जगन्नाथंकर पुणी आशीर्वाद रहे किछि असुविधा हेबनी आम निश्चय जीवु एटा होची मोर गोटे बड़ अनुभूति आउ से तो आम जगन्नाथ टीवी सब देखू मो पुओ माने आउट ऑफ इंडिया ओमान रे रहे तो आम जाऊ से आपण मानक समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद आपण जो यूट्यूब रे से जगन्नाथ चैनल को छाड़ी माने आमे माने विदेश रे रही कि मध्य जगन्नाथ ठारू अलग होनु
ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଆମ ପୁଅ ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେ ଟିଭି ସହିତ ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରିଦେଇଛି। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ବି ରହିଲୁ ସେ ପୁଅ ପାଖରେ ରହିଲୁ ସେତେ ଦିନ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇନୁ, କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଟିମ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁଦୂର ଓମାନରେ ରହିକିରି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ମା? ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ମାନେ ସେଇଟା କଥାରେ ମଧ୍ୟ କହି ହୁଏନି। ସେମିତି ଯେମିତି ଆମେ ଏଇଠି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସେମିତି ସେଇ ସମୟ ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିକି ଲଗେଇକି ଦେଖୁ। ଆଉ ବହୁତ ଲାଗେ ଯେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଓମାନରେ ନାହୁଁ ତ ଆମେ ପୁରୀରେ ହିଁ ଅଛୁ, ଏମିତି ହିଁ ଲାଗେ, ଏମିତି ହିଁ ଲାଗେ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେ ଦୂରରେ ରହିକି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଉନୁ। ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିକୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ টিভি କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି ଆମ ଉପରେ, ଆମ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ? ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପ୍ରଭାବ ଏଇଟା ପକେଇଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିଟା ଦେଖିଲେ ଆମେ ତ ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣୁଛେ, ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବି ନଥିଲେ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରୁ ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତା ବାଦେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭନେସ୍ ଆସୁଛି, ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଚିନ୍ତା ଆମେ କରିପାରୁନେ। ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମାନେ ସେ ଟିଭି ମାନେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଲାଗିଲା କି ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ମନୋଭାବ ମାନେ ଦୃଢ଼ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭନେସ୍ ଆସୁଛି, କାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଆସୁନି। ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି ମୁଁ ଭାବେ ସେୟା। ଆଉ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଭଲ ଦିନ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିନ ବି ଦେଖିବେ ସେଇ ଦିନ ହିଁ ଆପଣ ପାଇଁ ଭଲ, ମୁଁ ସେୟା କହେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆପେ ଆପେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବେ। ସେ ଆମ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ରହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ମ ଦରକାର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତି ଦରକାର। ସୁକର୍ମରେ ସେ ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଏତିକି କହିବି। ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣୁଥିଲେ ଅନୁଭୂତି। ଏବେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅନୁଭୂତି ଶୁଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗା ଥାନାର ପୋଡ଼ାମରି ପଞ୍ଚାୟତ ହେମନ୍ତ କୁମାର ବାରିକ। ମୁଁ ବହୁତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅଭିମାନ 2007ରୁ ମୁଁ କରିଛି। ମୋର 2026 ହେଇଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କେସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ଠାକୁର ମୁଁ ଏଇ ଚିନ୍ତା କଲି, ଆମ ବାପା ବି ମରିଗଲେଣି। ବାପା ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଯିଏ ବେଶୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ସିଏ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ପାଏ। ଆଜି ମୁଁ କାନ୍ଦିବ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବହିଯାଉଛି। ଠାକୁର ଏଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଏଇ ଅକ୍ଟୋବର 13 ତାରିଖରେ ମୋର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ସେଇଠି ମୋର ଶେଷ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ, ଏଇଠି ବି ମୋର ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବି ନାହିଁ। ଏତେ ଠାକୁର ଦୁଃଖ ଦେଇକି ଲାଷ୍ଟ ମୋତେ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ମୋର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏତିକି କହିବା ଭିତରେ ପୁଅ ମୋର ମେଡ଼ିକାଲ ଚାକିରି କରିଛି, ସେ ସେଇଠୁ ଆସିକି ନେଇ ଯାଇକି ମୋତେ ଅପରେସନ୍ କଲା। ସେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ ମୁଁ ଥିଏଟରକୁ ଗଲି, ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଜଗା, ମୁଁ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଯାଉଛି, ଯଦି ଠିକ୍ ମୋତେ ଏତେ ଦିନ ଦୁଃଖ ଦେଇଛୁ, ଯଦି ଏଇ ଦୁଃଖରୁ ମୋତେ ପାରି କରି ମୁଁ ତୋତେ ଠିକ୍ ମାନିବି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ମୋର ବି ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କାଲି ବି ଯାଇଥିଲି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ। ଡକ୍ଟର କହିଲେ ନାହିଁ ତୋର ହାର୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲି, ଠାକୁର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯେତେ ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ସେ ଠାକୁର ଆଗେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଠାକୁର ବହୁତ ଆଗେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଦେଲା ପରେ ସିଏ ହିଁ ବିଚାର କରନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଜଗନ୍ନାଥକୁ ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଅପେକ୍ଷାର ଫଳ ମିଠା ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେଭଳି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এইভাবে ভাবে যা হোক সিদ্ধার্থ টিভি চ্যানেল যা হোক জগন্নাথ সারা ভারত বর্ষকু আখি খোলি দিয়েছি। আখি খোলি দেওয়া ভিতরে সবু বেশি নীতিকান্তি সবু বিষয়ে জানি হচ্ছে। যা হোক মু এই বিষয়ে দেহ খারাপ হলা দিন ঠার মু এভাবে ভাবে পীড়িত হয়ে যাই। জগন্নাথ দর্শন করছি সবুলে মু মোর গোটে ছোট দোকানটি অছি। মু খোলিয়া ভিতরে মু 5টা বেলু মু আগে জয় জগন্নাথ টিভি লগাए, দ্বারা ফিটা দেখে, তারপর সবু যে আলতি কাম সারিকি মো কর্ম কাম ফেরি যায়। মু এভাবে ভাবে জড়িত হয়ে যাই। সেইঠার জগন্নাথ মু কেবে ভুলি পারুনি। মু সেই ঠাকুর পাখে পুঁ অভিমান করুছি, এ মা বা ঠাকুরে এ জগন্নাথে মতো এত বড় বিপদর উদ্ধার কলে। এই গোটি বিপদ 24 বর্ষ হয়ে গলা মতো উদ্ধার করে পারলানি, কিন্তু মোর সাহস অছি, ভরসা আছে নিশ্চিন্ত মতো উদ্ধার করবে।
କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କେବେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଯେହେତୁ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମୋତେ ଠାକୁର ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋତେ ସେ ଠାକୁର ମୋତେ ସେ ପାରି କରିବେ ଏଇଭଳି ମୋ ଅନୁଭୂତି ମୋର ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହୁନି। ମୁଁ ବହୁତ ଥର ଅଭିମାନ କରିଛି ଠାକୁର ଉପରେ ମୋର ଏଇଠୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ଯେହେତୁ ମୋତେ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ? ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲି। ଯାହା ହଉ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋର ବି ଆସିଛନ୍ତି ଭାଉଜମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକିଲୁ ଅବଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଖାଇଲୁ। ଆଜି ବି ରହିବୁ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ କାଲି ଆମେ ପଳେଇଯିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ତ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଆମ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ନା ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ରୀତିକାନ୍ତି ଭଲ ମନ୍ଦ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଭାବ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଭକ୍ତିଭାବ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିଭାବ ଆସୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ଯେ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଲା ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନୀତିକର୍ମ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବି ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଯାହା ହଉ ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯାହା ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ଜଗା ଚଖା କି ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିରେ ଡାକନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜୟ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ତରଫରୁ ଚାଲିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭୂତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ଆପଣମାନେ ପୁରୀରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଖର ଅନୁଭୂତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଘରେ ବସି ନିଜ ଟିଭି ପରଦାରେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଭାବୁକ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଅମୃତମୟ କଥା ଶୁଣି ଏବେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୁଖର ଅନୁଭୂତି ଶୁଣିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିକୁ। ମା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କହିବେ? ହରପ୍ରିୟା ଦଳ ମୁଁ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରୁ ଆସିଛି। କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଅଛି ମା ଆପଣଙ୍କର? 2095 ମସିହାରେ ମୋର କ'ଣ ହେଲା ପୁଅଟିଏ ହେଲା। ଯଦି ପୁଅଟିଏ ହେଲା ଆମ ଦେହ ଭୀଷଣ ଖରାପ ହେଲା ଆଉ ଆମ ମା ପୁଅଙ୍କୁ କିଏ କହିଲେନି ବଞ୍ଚିବୁ ବୋଲି କିଏ କହିଲେନି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୁଅଟି ଏଇନାକେ ଚାକିରି କରିକି ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ କେହି ତାକୁ କହୁନଥିଲେ ବଞ୍ଚିବ ବୋଲି। ରଖେ ହରି ମାରେ କିଏ ନା ମାରେ ହରି ରଖେ କିଏ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକି ଭଗବାନ ତାକୁ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତିକି ମୋର ଅନୁଭୂତି। ଏବେ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ? ଆଜ୍ଞା ଭଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ? ହଁ ସୁସ୍ଥ ଚାକିରି କରିଛି ବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖେ। ଆଉ ନମିତା ମ୍ୟାମ୍କୁ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଲା ଦିନଠୁ ଯେତିକି ଭକ୍ତିଭାବ ଥିଲା ଆହୁରି ବିଶେଷ କରିକି ବଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ରାତି ପାହିନେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିମୁ ତ ଆଗରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପରେ ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଟିଭି ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ମଝିରେ ଟିକେ ଯଦି ବନ୍ଦ ଥିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହିବେ ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ନେଇ ପାଗଳ ହେଇଯିବୁ। ମୁଁ ହଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଅନୁଭୂତି ଦୁଆର ଫିଟା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଆଉ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଅନୁଭୂତି ସବୁ 12ଟା 4ଟା ପତାକା ନାଗି ସବୁ ମୁଁ ଦେଖେ। ସବୁ ଦେଖନ୍ତି ଏତେ ମା ଦୂରରେ ଥାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଆନ୍ତି ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତି ନିଜ ଟିଭି ପରଦାରେ ନିଜ ଘରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଆପଣଙ୍କୁ? ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ସେଇଟା କହିହେବନି ଭାଷାରେ ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ। ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଭାବୁଛୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆମେ ପୁରୀରେ ଯେମିତି ଅଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆଉ ପତାକା ଗୋଟେ ଥିଲା ମାନସିକ ସେ ପତାକା କାଲି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ପତାକା ବାନ୍ଧିକି ଯାଉଛି ପୁଣି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପୁଣି ଆସିମି ନେତଟିଏ ପୁଣି ବାନ୍ଧିକି ଯିବି। ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦିଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ତରଫରୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ମା ଆପଣଙ୍କୁ। ମା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନଳିନୀ ତ୍ରିପାଠୀ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଖଣପଡ଼ା ବ୍ଲକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି। କ'ଣ ଅନୁଭୂତି କହିବେ ମା? ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ଅଛି। 2005 ମସିହା ହେଇଥିଲା। ସାନ ପୁଅ ଫୁଲବାଣୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ତମ ପୁଅ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଚାଲିଯାଇଛି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ବିବାହ ହେଇନଥିଲା ଦିଅରକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଆମ ଗାଁକୁ ବାଙ୍କି ପଥରିପଡ଼ା। ମୋ ନନା ଥିଲେ। ନନା କହିଲେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇକି ପଡ଼ିଗଲି। ନନା କହିଲେ କିଛି ହେଇନି ତୋ ପୁଅର ତୋ ପୁଅ ଅଛି। ଆମ ଗାଁରେ ମହାବାରଣା ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମା ଗୋପୀନାଥ ଡାକିଲେ ଓ କରନ୍ତି। ନନା କହିଲେ କିଛି ହେବନି ତୁ ଯା ତୋ ପୁଅ ଭଲ ଅଛି। ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ
ସାହି ସାହିକି ପାସ୍ କଲା ବେଳକୁ ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଦେଇକିରି ମୁଁ କହିଲି ସରିଗଲା ମୋ ସଂସାର। ମୁଁ ନାହିଁ ମୋ ପୁଅ ଆଉ। ତାପରେ ଯାଇକି ଘରେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ମୋ ପୁଅ କେଉଁଠି ଯାଇଛି, କେମିତି ପେଟ ପାଟିନା ପାଇଁ ଯାଇଛି, କେମିତି ଭଲରେ ଥାଉ। ସାନ ପୁଅ ସେ ମୋର ଭାରି ଦୁଃଖର ସୁଖର ପୁଅଟି ମୋର। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚି ମୋ ପୁଅ ଫୋନ୍ କଲା। ମୋ ଦେଢ଼ଶୁର ଥିଲେ, ମଝିଆ ଦେଢ଼ଶୁର, କହିଲେ ସିଏ ମୋ ପିଲାଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଡାକନ୍ତି ମୋତେ, ଦୀପୁ ଦୀପୁ କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛ? ହେ ସିତୁ ପରା ଫୋନ୍ କରିଛି, ସିତୁ ପରା ଫୋନ୍ କରିଛି। ମୁଁ କିଛି ଶୁଣିପାରୁନଥାଏ। ସିତୁ ଫୋନ୍ କରିଛି, ଲୋକମାନେ ଧରିକି ଟିକେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ, ଝିଅ ଏମିତି କାହିଁ ହେଉଛୁ, ସିତୁ ପରା ଫୋନ୍ କରିଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ବଡ଼ ପୁଅ ଚାକିରି କରିଥିଲା ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ, ସେ ଆହୁରି ଦୁଃଖ। ଚାକିରି କରିବନି ବୋଲିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ କହୁଥିଲା। ରିଙ୍ଗ ସେରିମନି ସରିଲାଣି, ଚୁଲି ଉପରେ ହାଣ୍ଡି ବସିଲାଣି, କ'ଣ କରିବି? ସେଠୁ ସାନ ପୁଅକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ତା ପାଖକୁ ପଳେଇଲି। ତିରୁଚିରାପଲ୍ଲୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା। କହିଲି ପୁଅ ମୁଁ ଆସିଲି, କିଛି ହେବନି ତୋର। ନାଇଁ ମାମା ତୁ କାହିଁକି ଆସୁଛୁ, ମୁଁ ଏଠି ରହିପାରିବିନି, ମୁଁ ଏ ଟ୍ରେନ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋର ବାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି, ମୁଁ ଚାକିରି କରିବିନି, ତୁ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ପଳା। ବୋଲି ନାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର, ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ ସାହା ଭରସା, ତୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତୋତେ ରଖିବେ ଏଇଠି। 6 ମାସ ରହିଲି ପୁଅକୁ ଜଗିକିରି। ସେତିକିବେଳକୁ ଝିଅର 7 ମାସ, ତା ପାଇଁ ଯିବ ଟିକେ କ'ଣ ସ୍ୱାଦ। ମୁଁ ଆଉ ଝିଅ କଥା କିଛି ବୁଝିଲିନି, ପଳେଇଲି। 6 ମାସ ରହିଲି। ସାନ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲା, ସିତୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଲା, ତାକୁ ଆଣିକି ଆସିଲି ସାଙ୍ଗରେ। ମଙ୍ଗଳକୃତ ଦିନ ଆସିଲି, ବିବାହର ହେଲା, ଭଲରେ ଅଛି। ରେଲୱେରେ ଏବେ ଚାକିରି ପାଇଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଏ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଆହୁରି ଅତି ଦୁଃଖ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଥିଲା। ମଝିଆ ପୁଅ ଋଷିକେଶ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପ୍ରଫେସର ଅଛି, ତାର ଏମିତି ପ୍ରେସର ହେଲା, ଟାଇଫଏଡ଼ ହେଇକି ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲାନି, ଥଣ୍ଡା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଛି, 19,000କୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। 4ଟା ହସ୍ପିଟାଲ ତାକୁ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ସାନ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ନେଇକିରି, ବୋହୂ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଅଛି ପ୍ରଫେସର, ତାକୁ ନେଇକିରି ପଳେଇଲା ସାନ ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ କହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଦିଅଁ ଘରେ ବସିଥାଏ ଦୀପ, ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ସେମିତି ବସିଥାଉ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦୀପ ଅଖଣ୍ଡ ଜଳୁଥାଏ। ବାବୁଙ୍କର ମୋର ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ବସିଥାଉ, ସାନ ବୋଉଟି ପାଖରେ ଥାଏ। ନା ମାମା କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ନାଇଁ କିଛି ଭୋକ ଶୋଷ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ରୁଟି ଦେବ, ବାଳେ ବାଳେ ଆମେ ଖାଇବୁ, ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଥିଲୁ, କେମିତି ମୋ ପୁଅ ଆସିବ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ସାନ ପୁଅ ଫୋନ୍ କଲା, ମାମା କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ଭାଇନାକୁ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବା, ହାତ ଟେକି ଦିଅ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦିଅ, ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଅ, ସିଏ ଯାହା କରିବେ। ତାପରେ ରାତି 8ଟା ବେଳକୁ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ମାମା ଭାଇନାକୁ ଏମ୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲି। ଆଉ ତାପରଦିନ ସକାଳକୁ 32,000 ପଳେଇ ଆସିଲା, ତାପରଦିନକୁ 45,000 ଆସିଲା, ତା ପାଶ ଦିନକୁ ଯେମିତି ହେଇଗଲା 1,00,000 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ବୋହୂ ସିଏ ସମସ୍ତେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ତାକୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲା। ଏମିତି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ ମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଲେ ଆମର ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ସାହା ଭରସା, ସିଏ ଆମର ବାପା ମା ସବୁକିଛି। ଆମେ ତାଙ୍କରି ଶରଣ ନେଲେ ସବୁ ବିପଦରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବା। ଆଉ ପଦୁଟିଏ କହିବି, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିପାରୁନି, ମୋ ଦେହ ଥରୁଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଦେହ ଖାଲି ମୋର କ'ଣ ଶିହରଣ ହେଇଯାଏ। ସତେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି କି ପାଖରେ ବସିକି ଭୋରୁ ଉଠେ, 4ଟାରୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଫୁଲ ଟିକେ ଆଣିବି। 67 ବର୍ଷ ହେଲା ଫୁଲମାଳ ଏମିତି ଗୁନ୍ଥୁଛି, ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଉଛି ଗୁନ୍ଥୁଛି। ଆଉ ଏ ବୟସ ଅଧିକ ହେଲାଣି, ବସି ଉଠି ପାରୁନି, ଫୁଲ ତୋଳି ପାରୁନି, ଗୁନ୍ଥି ପାରୁନି, ଦେଇପାରୁନି, ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକି ମୁହଁ ଧୋଇକି ଦିଅଁ ଘରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି, ଆଗ ଦାଣ୍ଡ ପଟକୁ ଧାଇଁଯିବି, ଟିଭିଟା ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ଆଗ ଲଗେଇଦେବି, ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି, ସତ୍ୟବାନ ଦର୍ଶନ ହୁଏ, ଆଳତୀ। ଆଉ ସେମିତି ବସିଥିବି ଦେଖୁଥିବି। କାକୁଡ଼ି ଖାଇଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବେ କରିକି ଆସିଲି, ଆଳତୀ ଦେଖିକି ଆସିଲି। ବହୁତ ଦିନରୁ ମନ କରିଥିଲି ଦେଖିବି ବୋଲି, ଦେଖିପାରୁନଥିଲି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଳତୀ, ସେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ହନୁମାନଙ୍କ ଆଳତୀ, ସକାଳେ ଯେଉଁ ଇଏ ଦେଖେ ମାଉସୀ ମାଙ୍କର। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋର ସାହା ଭରସା, ସିଏ ସବୁକିଛି, ସିଏ ସିଧେରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଦୁଟିଏ କହିବି ତାଙ୍କ କଥା, ମାଗିବା ଗରୁ ଦେଇଛ ତ ସବୁ, କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ଆଉ, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯାର କି ଅଭାବ ତାର, ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯାର କି ଅଭାବ ତାର, ଲୁହ ବି ତା ପାଇଁ ମହୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସଂସାର ଭଲରେ ରଖ, ମଙ୍ଗଳ କର ସଂସାର।
ତୁମର ସାହାରା ସମସ୍ତେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସଂସାରବାସୀ ରକ୍ଷା କର ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ବିପଦ ଯାହା ଆସୁ ରକ୍ଷା କର ହେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ କର ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହରି ଏତିକି କରୁଣା ତୁମ ପାଖରେ ଏତିକି ଦୟା କରୁଣା ଦୟା କର ହେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଟିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମା। बहुत बहुत धन्यवाद माँ आपन को। जय जगन्नाथ। शुणुले अनुभूति माँ मुखर असंभव को संभव करती लीलामय महाप्रभु श्री जगन्नाथ। स्वागत करवा आउ जड़े भक्त को अनुभूति शुणा। जय जगन्नाथ टीवी को स्वागत करुचु आपण को। आपण ना टी कौन सार मो ना हूँ सीमांचल मिश्र कोरापुट डिस्ट्रिक्ट बोरिगमार आसे। कौन अनुभूति कहे सर अनुभूति माने तो मु देखूँ 2016 मैरेज कली 2016 रु 2020 पर्यंत बहुत माने बहुत फाइनेंशियल हो कि आपनकर मेडिकल प्रॉब्लम हो बहुत प्रॉब्लम चलता है मत तो मु जगन्नाथ सुनावेश दिन जगन्नाथ पाखक आसती पुरी मंदिर आसती मो देह भी विशेष किसी भल ना मो गोटे गोड़े एक्जिमा टाइप होगी आपनकर भेरिकस वेन ट्रीटमेंट चलता है मोर मु बहुत डॉक्टर को माने कटक आपनकर भुवनेश्वर बाहर बाहर लोकल डॉक्टर बहुत देखली किंतु किसी क्योर हो न था मुझे जो सुनावेश दिन आसी गली तापर भगवान मत केमती जगन्नाथ कृपार मु विशाखापटना मेडिकल हॉस्पिटल जाकर ट्रीटमेंट हेली 28 दिन ट्रीटमेंट है मु रिटर्न आसली एबे किंतु ई वर्ष सर मु जगन्नाथ पाखक 5 थर आसी किंतु मो बहुत भलर अच्छे सर माने मो फैमिली भी बहुत भलर अच्छा मो दुईटा छुआ आसो आज संबलपुर आसलु आम जबरदस्त कले आम बाबा पूरी मंदिर को जावा बोली जबरदस्त पूरी मंदिर आसिक दर्शन कर दर्शन बर्तमान पर्यटन है तो बाहर को आसिक अनुभूति बोली आसलु सर दर्शन जीवे जाइलु सर भीतर को किंतु बंद हो जाता गेट तो 8:30 खोल कहते दर्शन पे जीवा थोड़ा एबे सब ठीक ठाक अच्छे आपण सर बर्तमान ठीक ठाक जगन्नाथ कृपार ठीक ठाक चली सर मो दुईटा झील भी माने देह समस्त देह प्राय भल अच्छी भगवान आशीर्वाद। जय जगन्नाथ टीवी देखती सर सकाल 4:30 रु मो झील मैंने जिते उठती सर 4:30 रु सकाल 9टा पर्यटन मो मिसेस स्कूल को जाए मु भी मो ड्यूटी की जाए 9टा पर्यटन जय जगन्नाथ टीवी लागिक ही थाए सर 9टा पर्यंत तापर संध्या 6 रु आउ थे फ्री हेल्ले 6टा रात 9 पर्यटन जय जगन्नाथ टीवी ही लगी था सर। जय जगन्नाथ कहीद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपण को। जय जगन्नाथ टीवी तरफ जय जगन्नाथ। स्वागत करवा आउ जड़े भक्त को मुखर अनुभूति शुणा। जय जगन्नाथ माँ आपण को बहुत बहुत स्वागत करुचु। जय जगन्नाथ टीवी को माँ ना कौन सुचित्रा दास बारीपदारे आम घर किंतु 6 मास है साखी गोपाल आसिक छुआ मान ट्रांसफर हो साखी गोपाल को आसी 7-8 दिन थे प्रभुंर ए सुजोग दर्शन मत मिलला भाभी नी किंतु आगु 2 वर्ष 3 वर्ष थे दर्शन कर बहुर बाप घर बड़ दाण्डे तेणु तापाई आम आज दर्शन करुचे ये प्रत्येक दिन आ गोटे प्रभु को अनुभूति कहूँ सत पूरा स्वप्न नुहे कि पूरा अंगे लिभि प्रत्येक दिन मोर आज किसी वर्ष है मुझे भी राति 4 निहाती निद भांग किंतु नित्यकर्म सारिकी प्रभु को तांकर मंगल आलती द्वार फिटा दिने दिने न देखी भी पारे पारि जाए मंगल आलती द्वार फिटा दर्शन करे प्रत्येक दिन एमती देखी देखी दिने हठात अवकाश समय बेसमैलम ना बेस श्रृंगार बेसमैलम सरी अवकाश होती समय प्रभुंर अंधार होती किंतु मु प्रभु को तो 2 आखि ना टी अन्यमनस्क अन्यमनस्क होगा पर देखिली 2 त्रिकुटी मध्य भागे तारका भाया चक्र भाया खाली पूरा माने घुरुची कहबार नहीं मु हठात मोर से अन्यमनस्क थी मुझे प्रभु ये कौन देखुची मु चर्म पाप आखि ये कौन दर्शन दौच प्रभु देले मु कांदी पकेली से दिन प्रभु आखिर लुह तांको चिंतन तांको ये कले सब बेले लुह एटा हला प्रभुंकर छुटिया गोटे दर्शन तापरे
ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଅନୁଭୂତି ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଡାକିକି ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରେ ଗଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଆଲୋ ଆଉ ସେ ସବୁ ଦେଖି ନର୍ଭସ୍ ହେଇଗଲି ଡରିଗଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭଜନ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଜନ ମୋ କାନ ପାଖରେ ଦେଲେ ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇଠି ବାହାର କରିନିଅ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଅପରେସନ୍ ହେବିନି ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲାକୁ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହାଇ ହେଇଗଲା ଆଉ ଡକ୍ଟରମାନେ କହିଲେ ନା ଅପରେସନ୍ କରିବାନି ଆଜି ମାଉସୀଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଚାଲି ଆସିଲି ତାପରେ 15 ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ପୁଣି ଅପରେସନ୍ ହେଲେ ଭଲରେ ହେଲି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଦ୍ୱାର ଫିଟା ଆଉ ବେଶ ମୈଲମ ଅବକାଶ ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାର এইসবু প্রত্যেক দিন দেখে কেদিন কাঁ ভা নিত্যকর্ম সারুথি পারি যাই তথাপি রিপিট সময় দেখিদিয়ে মোবাইল দেখিদিয়ে কেতবে বি মু কেঠি থিনে বি ঘরক গনে বি ট্রেনে বি তাঁর মঙ্গল এই সন্ধ্যা আଳତୀ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରେ ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକୁଥାଏ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖନ୍ତୁ ରୋଗୀର ରୋଗ ହରଣ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଫୁଲ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ନେଇକି ସିଏ ତାଙ୍କର ସବୁ ଚଳେଇ ନେବେ ଆମର କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାବନା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କେତେବେଳେ ହରିନାମ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମୋର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସିଛି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ହରିନାମ ନେଲେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ସେତେବେଳେ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି କୃପା କରନ୍ତି ସେଇ ଆସିଯାଇଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମୁଁ ନିହାତି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ରାତି 4 ଆଉ ଶୋଇପାରିବିନି ବିଛଣାରେ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ତରଫରୁ ମାଙ୍କର ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ହୁଳହୁଳି ପକେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବୁ ମା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ତରଫରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବେ ସମୟ ଆସି ଆମକୁ ସଂକେତ ଦେଲାଣି ଏଇଠି ଅଟକି ଯିବା ପାଇଁ ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅବଗତ ହେବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଙ୍ଗଳମୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ରୋଗୀର ରୋଗ ଦୂର ହଉ ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖ ଦୂର ହଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଠରେ ହସର ସୁଅ ଛୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସଂସାରର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳମୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହରି ହରି ବୋଲ।